मायमागोचे येवकार खबरो सांगतात जवाहर. सर्वेक हेडलायन्स. मडगांवां मंगळूरची ट्रेन पावता उसरा. वेळापत्रका प्रमाण पावनात रेल्वे. लोकांक वरांची वरां पळोवची पडटा वाट. गोंयकारांनी उक्तायल्या निरशेवणी. सप्तकाच्या शेवटाक थंड सकाळ आणि उबदार दनपारचो अणभव. कांय सुवातांनी घोळटलो थंड वारो. हवामान विभागाचो अदमास. आणि आताच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मडगांव रेल्वे स्टेशनार मंगळूर वचपी ट्रेन उसरा पाविल्ल्यान लोकांक त्रास जातात. रेल्वेच्या वेळाप्रमाण रेल्वे येनात खंय. सांजेच्या 6 वरांचेर ट्रेनींची राती 12 जायसर वाट पळयत रावपी लोकांचे हाल दाखयता आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावत. आज आमी आसात ते मडगांव रेल्वे स्टेशनार आसात आणि हे मडगांव रेल्वे स्टेशन जे आसा हे गोंयचें व्हडलें रेल्वे स्टेशन. आनीक ह्या स्टेशनाचेर कितल्योश्यो रेल्वे ज्यो आसात ह्यो येवजा करतात. आनीक हेतून भितर म्हणल्यार चड येता ती मेंगलोर एक्सप्रेस. आनी ह्या मेंगलोर एक्सप्रेसीक डेली जेन्ना मेंगलोर साकून ती जेन्ना बॉम्बे वता त्या टायमार डेली का लेट जाता. आज अशीच त्या मेंगलोर एक्सप्रेस जी आसा हिका 5 वर लेट जाले कडेन आसा. आतां रातची 12 जाल्यान ती 6:50 येवपा आसली ती ट्रेन जी आसा ही आतां 12 जावन गेली तरी पूण ती ट्रेन ना. आनी हेजे खातीर ह्या लोकांक हांगा अशी त्रास पडटात. आज तुमी पळयता की सगळो लोक जो आसा हो भायर न्हिदले कडेन आसा. आनी ह्या दिसांनी जी थंडी पडटा ह्या थंडेक कितेंय जावपाक शकता. मनशाक एटॅक सुद्दां येवपाक शकता. दुसरें ह्या जेन्ना हे लोक अशें करून न्हिदता हांगाच न्हय आमी तुमकां भायर ओपन प्लेसीचेरय दाखयता लोक न्हिदल्या तेन्ना हेंची जें कितें सामान आसा हें चोरी जाता. आनी हे चोरी जातरीक ती पयलीं कळना. ट्रेन येयली म्हणटकीर ते धांवतात आनी ट्रेनी चडटरी मागीर कळटा की आपल्याली बॅग ना म्हणून आमी रेल्वे ऑथॉरिटी कडेन मागतात की तुमची टायम टेबल जी आसा हें तुमी सारकी करात. आदींच शियाळे दीस आनी ते भायर लोकांक रेल्वेची वाट पळयत वरांची वरां रावचें पडटा. गोंया सावन मंगळुरा वचपी लोक सांजे 6 वरांचे ट्रेनींची वाट पळयत लोक रातचे 12 जायसर रावल्यात. सुत्रां प्रमाण मंगळुरा वचपी ट्रेनी सदांच उसरा पावतात अशेंय कळ्ळां. लोकांचेर रेल्वे स्टेशनार न्हिदपाची पाळी येता. कोणाक जिवाचो धोको निर्माण जाता जाल्यार कोणाच्यो वस्तू बॅगां चोरयेक वतात. संबंदीत खात्यान ताकतिकेन हाची दखल घेवपाक जाय अशें लोकांनी मागलां. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सगळे तरेचे उपचार दिवपी हॉस्पिटल आणि सगळे तरेच्या खेळपाच्या सुविधांनी सुसज्ज असो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हें कुंकळकारांचें खूब वर्सांचें सपन आतां तें सत्यात येवपाच्या मार्गाक लागलां. आमदारान उतर दिल्ल्यान सपनांक पाखां फुटल्यात. देखून कुंकळकार खोशी जाल्यात. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज कुंकळकारा खातीर बरी गजाल आसा ती म्हणजे जाल्यार कुंकळेक एक 15 बेडेड जे आसा हे हॉस्पिटल येता. ह्या हॉस्पिटलांत सगळी फॅसिलिटी जी आसा ही आसतली. ह्या हॉस्पिटलांत खंयची कमतरता उरपाना आनी हे सुसज्ज अशें हॉस्पिटल जें आसा हें जातलें.
आनी हेचे खातीर आज जो कुंकळचो MLA आनी ऑपोजिशन लिडर जो आसा युरी आलेमांव हेणी GIDCच्या सगळे ऑफिशरांक घेवन त्याच बरोबर कुंकळची म्युनिसिपालिटीचो जो इंजिनियर आसा हेंकांय आनी लोकल्सांक घेवन आज तेजी पाहणी केली आनी हें काम जें आसा हें बेगीच्या बेगीन स्टार्ट कर म्हूण तांणी सांगले कडेन आसा. हें हॉस्पिटल जें आसा हें कुंकळकारांक बऱ्या पडटलें कित्याक कुंकळे सद्याक इंडस्ट्री आसा आनीक ह्या इंडस्ट्रीक कितलेशे लोक जे कामगार आसा ते काम करपाक येतात. त्याच बरोबर स्थानीक लोक आसा जो जर 30,000 सुमार पॉप्युलेशन हें आसा कुंकळ्यांक आनी त्याच बरोबर मायग्रंट्स आसात म्हणजे हेंचे खातीर ह्या हॉस्पिटलाची गरज आसा. सेक्शन झाले अलॉंग विथ ऑनरेबल LOP आणि कुंकळचो MLA विथ SIDC लोक आयिल्ले हांगा ऑफिशियल आनी एज पर 2 म्हयन्यांनी ते स्टार्ट जातले अशें म्हणटा आतां. द थिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज की हांगा एक गरज आसली अर्बन हेल्थ सेंटराची कित्याक पॉप्युलेशन वायज पळोवपाक गेल्यार आज कुंकळे ऑलमोस्ट कुंकळे म्युनिसिपल एरियाक एक 25,000 ते 30,000 लोक आसा आनी लोक म्हणल्यार कितें कुंकळे इंडस्ट्रियल स्टेटीचेर खूब भार आसा. एक्चुली थंय एक बारीकशें जाय आशिल्लें बट एट प्रेझेंट हें सिट्युएशन पळयल्यार हें हांगा येयल्यार लोकांक एक बरें रिलीफ मेळटलें कित्याक बाळ्ळी जे हेल्थ सेंटर आसा तें आमकां पयस पडटा ह्या लोकांक आनी थंय त्या भशेन फेसिलिटीज आतां कमी जाला कित्याक थंय जायत भशेन लोक वयता आनी इवन मडगांव सुद्दां आमकां वचपाक मातशे त्रास जाता. थंय ऑफिस्यो आसा ट्रॅफीक आसना एम्बुलन्स आसना केन्नाय टायम कितें एक मनशाक कितें जाल्यार टायम म्हणटा तो इम्पॉर्टंट आसता. आनीक हें येता बद्दल हांव धन्यवाद करता MLAक जावं आमचे कुंकळच्याय लोकांक जे हो प्रश्न ते मांडलेलो पयलीं तेन्ना आमचो एक्स अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आशिल्लो ज्योती आलेमांव तेन्ना हें जाल्लें सगळें एक्वायर आनीक आतां म्हाका दिसता हें एक बरी गजाल कुंकळ्या जातली. चुकपाक गेलो जाय तूं जाल्यार एक धाकटोसो एक कांट बोलो जाल्यार आमी हेल्था वयताय हेल्था सावन मडगांव वयताय मडगांव सावन आमकां कांय जायना आमकां कडेन बांबोल जाताय बांबोल पावत ना ऑन द स्पॉट तो रस्त्यार काबार जाता म्हणटकूच हितून एक दखल घेवपाची की आमकां एका कुंकळकारांक सगळ्यांक एक ही जाय की पळय आज पण केला मिटींग केल्या ते हॉस्पिटल आमकां जाय कित्याक सगळ्यांकूच कित्याक तिगसान चिचोळसान मडगांव वयता गुड नायट कुंकळसान मडगांव वयता गुड नायट कित्याक तिका पावोंक शकना कारण तिका तितून सगळ्यो वस्तू नाय. त्या खातीर आमी आमकां कितें पण केलां आयज जॉयात आमगे युरी बाबान कितें केलां ते पायगे तेगे ते हांव ते सगळे हांवें केलां आमी ताका सगळे आभारी जाताय. आमचे हो डिमांड खूब पयलींच्यान आशिल्लो आनी हांगा अत्यंत गरज आशिल्ली कित्याक आमचे डॉक्टर सगळे सिनियर सिटीजन आसा ऑलमोस्ट 80 इयर्स 75 इयर्स डॉक्टर्स आसात ते आपले तरेन बरी हे करतात सर्वीस दितात तरी पूण हांगा 24/7 अशें कांय नाशिल्लें हांगा कितल्योश्यो केसीस तुमी जाणा बाळ्ळी व्हरता म्हटल्यार कितलेशेच सोंपल्या हांगा. त्या खातीर हांगा हें अत्यंत सेंटराक आसा जर मडगांव वचपाक गरज ना हांगा लागच्या लागीं जातलें आनी ही अत्यंत बरी गोश्ट आसा की हांगा हें हेल्थ सेंटर जातलें अर्बन हेल्थ सेंटर जातलें कित्याक भायली खूब लोड पडलेलो आसा त्या खातीर हांगा एक अत्यंत अशी गरज आशिल्ली तें जाता. ताजे भायर हांगा स्पोर्ट्स आमगेले क्रिकेट पीच नासले तोय ऑलरेडी 3 टेंडर जाला. हांगाय आतां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स येतलो तूं जाणा आसतलो 4-5 कॉलेजीस आसा स्कूल आसा हांगा तांकां जर प्रॅक्टीस करतले जाल्यार एक सादी क्रिकेट पीच नासली. तशें अविबाबान आनी बाकीच्या तांकां सपोर्टरान आमी आमदाराक सांगलें की क्रिकेट पीच ही अत्यंत गरजेची आसा आनी त्या दृश्टीन ताणें ते ऑलरेडी टेंडर पास जाल्लो आसा थंय आनी हांगाय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स येतलो. तूं जाणा हेल्थ आनी स्पोर्ट्स हें आजकाल व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा त्या खातीर आमी आमदाराचे तशेंच सरकाराचे आभारी आसा की आमकां हो प्रोजेक्ट हांगा तेणी हाडून दिलो. लोकांचे खूब वर्सांचे सपन पुराय जाता नवी जीण दिवपी हॉस्पिटल उबें जाता ही कुंकळकारा खातीर भोव खोशयेची गजाल देखून थळाव्यांनी खोशी उक्तायली आनी थळावो आमदार युरी आलेमावानय कांय गजाली गोवा 365 म्हऱ्यान उलोवन दाखयल्यो. इन द पायपलायन सो हे दोनी प्रोजेक्ट आज म्हाका दिसता आमी इन्स्पेक्शन करून मुखार व्हरपाचो आमी ताबडतोब प्रयत्न करतले आनी म्हाका दिसता विथ दीस 2 मेजर प्रोजेक्ट्स there will be a major change in the sports field and in the field of health. ही दोन्ही सुविधा आमकां जाय आसली तर खबर आसतली ग्रावंडाचें आमी रेनोवेशन ऑलरेडी कंप्लीट केलें आनी जेन्ना हे स्पोर्ट्साचें कॉम्प्लेक्स आमी बांदूंक सोदता
It is almost 15 crores. And in this, there will be a swimming pool, there will be a volleyball court, there will be a badminton court, there will be like an indoor cricket pitches for practice, several other things. So we have taken a lot of other. I will have another meeting with आमचे सगळे कुंकोळकारांक घेऊन what is necessary to be done, and then we will move ahead with the consultant. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आणि ओमकार देशप्रभू. आडपळी श्रीदेवी भागवत कथा निरूपण कार्यावळ जातली. विजया नायक मेमोरियल ट्रस्टान ही कार्यावळ घडोवन हाडल्या. 11 ते 17 जानेवारी मजगती कार्यावळ जातली. राष्ट्रीय कीर्तनकार आणि कथाकार संध्याताई संतोष पाठक हे कार्यावळीक हजर रावतली. सो विजया श्रीपाद नाईक मेमोरियल ट्रस्ट ह्या ट्रस्टातर्फे आयोजित माझी आई विजया श्रीपाद नाईक ह्यांच्या 4थ्या स्मृतिदिनानिमित्त ह्या वर्सा सुद्धा आम्ही आडपय हांगा आमचे जे घर आसा थंय ह्या हातूंतल्यान एक मोठो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो आसा. तातूंत हरिभक्तपरायण सौ संध्याताई संतोष पाठक हांचे श्रीमद देवी भागवत तांचें निरूपण जातलें. ते 11 ते 17 तारीख पर्यंत आसतलें. त्याच्याच बरोबर 12 जानेवारीक आय चेकअप कॅम्प तो सकाळी 9 ते दनपारचो 12:30 पर्यंत आसतलो. 14 जानेवारीक आयुर्वेदीक कॅम्प जो आसा तो सकाळी 9 ते 12:30 पर्यंत. 15 जानेवारीक होमिओपॅथी आणि नॅचरोपॅथी कॅम्प 9 ते 12:30. तसेच 16 जानेवारीक डेंटल चेकअप कॅम्प 9 ते 12:30 पर्यंत आडपय हांगा रामनाथ भवन जें आसा थंय आसतलो. आणि 17 जानेवारीक पूर्णावती होम हवन आणि तीर्थप्रसाद हो 9:30 ते 12 पर्यंत जातलो. त्याच्या नंतर 11 ते 17 तारीख पर्यंत सांजचे 5 ते रातचे 8 पर्यंत श्रीमद देवी भागवत निरूपण आसतलें. आपल्याकडे असं म्हणतात यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रियाः. ज्या ठिकाणी नारीचा सन्मान होतो, ज्या ठिकाणी महिलेचा मान होतो, त्या ठिकाणी रमन्ते तत्र तिथे देवता सुद्धा रममाण होतात. आणि हो कार्यक्रम जर स्मृतिदिनाक जाता त्यातून लोकांचो उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद मेळटा सगळीकडे. आणि आतांय जशे तयारी जाल्ली आसा आणि तो कार्यक्रम लोकां कडेन पावतकूच जो प्रतिसाद मेळटा तातूंत निश्चितच हें आसा. आणि जे भाभीचे तांची जर आई आसली तरी ती खरे दृश्टीन सगळ्यांचे कडेन तिजो वेव्हार जो आशिल्लो तो तेजे नाते आनी गोटे न पळयता गरजे प्रमाणे वागप. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. पॅरीश यूथ नुवेन सा जुझेद एरियाल स्पोर्ट्स क्लबाक हारायलो. 7 विरोधात 6 अशा गोल फरकान ही रंगतदार फुटबॉल सर्त सोंपली. दोनूय पंगडांमदीं अटीतटीची लढत चालू आशिल्ली. दोनूय पंगडान आपली बरी कामगिरी दाखयली. पॅरीश यूथ नुवेन 7-6 अशा गोल फरकान जैत मेळोवन सायमन बारेटो मेमोरियल इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीच्या क्वॉर्टर फायनलीत सुवात मेळयली. मायना स्पोर्ट्स क्लबान ही फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. कुडतरच्या DYSA खेळा मळार मॅच बरीच रंगली. साव जुझेद आरियलाच्या टायसन कार्वालोक मॅन ऑफ द मॅच किताब फावो जालो. पळयात काय रंगतदार डावपेच.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगावकार. सप्तकाच्या शेवटाक राज्यात थंड सकाळ आणि उर्बेभरीत दनपार अणभवपाक मेळटली. कांय सुवातांनी थंड वारो घोळटलो. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. सध्या हवामानात व्हड बदल जावचे ना. थंड वातावरण आणि धुके अनुभवपाक मेळटले. शुक्रारा गरम आणि दमट दनपार अनुभवपाक मेळटली. उष्णतायेक लागून जतनाय घेवपाचो सल्लो IMDन दिला. सांज वेळार वातावरण थंड जातले, धुके परतून येतले. गाडयो चलयतना जतनाय घेवपाचो सल्लो हवामान विभागान दिला. शुक्रारचे चडावत आणि उणे तापमान 32 ते 21 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. सप्तकाच्या शेवटाक सुके हवामान, नितळ मळबाचो अदमास, सकाळी आणि राती धुके, प्रवाशांक सादुरतायेची शिटकावणी. चडावत आणि उणे तापमान 32 ते 21 डिग्री सेल्सियस. बोटधनियांक कसलीच शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.